siapa nih? Ya, Oh, sini. Ini. Pak Bos siapa? Pak Bos nih. Masih. Ya, Messi, Oh, Adit. Messi Adit, lewat. itu Adit lelete yuk congkok. Udah. Hah? Lah kok moro-moro semangan. Jelas. Lah maksudnya apa iki? Lapar. Mau makan? Baru mangan. Oh. Harus dibawa. Nang tengah. Udah pangan Adit. Wih, entuk kah? Lele, entuk kabeh. Lah. Mantap ya. Oh. Wah, menyendiri. Oh, sini wae, kayaknya akeh iki. Ya ndak, kayaknya akeh ndak. Ya wis, nang kene wae. Situ. Wih, rehan entuk wih. Entuk apaan? Iwak putihan ya. Wih, mantap. Gimana kak? Bangan ya? Kayaknya sih jeruk. Ente ya Han, ente water. Kejabret. Dapat Pak. Wih, mantap ya. Wah apa? Oh, tuh abisan. Apaan? Wih, ente iwakan. Iwak gede. Iwak amisan, tengok. Enak ya, mantap ya. Bocah cilik ngapa wih? Mancing. Mancing apa nak kono? Oh. Seru tenan, rame tenan. Lah wis padha entuk belum?
Wis, iwak apa wih? Ah, wader ya. Wader keren ya. Ikan amisan. Iwak amisan. Amis kaya kowe rak. Awas lho, kejebur lho, hati-hati. Apa kan? Wong abang ora menentuan kae. Wong abang karo iki Alfa enturan iki. Apa iki? Iwak apa? Sak entuke. Hati-hati ya. Rehan kok aja mundur-munduran. Bahaya. Jemplung. Jangan tangan Adit. Iwak apa? Iya, iwak cilik epol. Akeh kayane ya iwak ya. Akeh kaya iwak ya. Wedika ya. Kirehan. Iki sapa iki? Alfa Adventure yang punya channelnya ya. Oh, mantap dak. Messi, sudah main sepak bola mana toh Mes? Mancing. Walau Messi lama-lama mancing. Apa? Walau iwak cilik kaya kowe cilik ya? Iya.